हम ना साइंस का क्या कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। एक्सपेरिमेंट। हम दो चीज़ें देखेंगे, एक होता है सिंक, एक होता है फ्लोट। एक होता है फ्लोट। ठीक है, अब आपके पास यहाँ कुछ चीज़ें हैं, ये आपका बोल है। अब आपने देखना है कि इसमें आपने चीज़ें डालनी है और मुझे बताना है ईदर दे आर सिंकिंग और फ्लोटिंग। ओके, स्टार्ट। ओके, Floating. इट्स फ्लोटिंग, गुड, नेक्स्ट। It's sinking. ओह, Is floating. It's floating. ओके, It's sinking. हम्म, It's sinking. It's floating. गुड, It's sinking. very good. Sinking and floating. Yes. Those who are swimming like this, these are These are huh? floats. Floating. Very good. And those who are at the bottom of the bowl, these are These are hmm floating. sinked. Sink. Okay.